आज सांब दशमी को समस्त को चटपटा स्वागत। आसतु आज आम पटका पानी तैयारी करवा से चलती प्रस्तुति। विभिन्न प्रकार परिबा प्राय समस्त प्रकार परिवार मिश्रण में पटका आमला तैयारी हुए। ये एक नियारा स्वाद। देखु ये अच्छी बैगण, अमृतभंडा, गाजर, मूला, सीम, करभंगा, बंधाकोबी, लाउ, आमर ये चलती कटा चलती आमर उलकोबी महाशय। हाँ आउ सबुठू मजादार आउ स्वादिष्ट है आमर पटका पानी रे ये खंबाल न पड़े स्वाद टे जमीबनी है। तेणु ये पटका पानी एक नियारा स्वाद। आपण मैंने कौटू अच्छा आपण मान पाखे सेपटे पटका पानी हुए कि ना निश्चय मेसेज करेंगे। तेणु बालेश्वर बालेश्वर लोक हो बालेश्वर विषय जानी। बालेश्वर आमर यह प्रसिद्ध। आज नुआ वर्ष। हाँ चिकेन सांग को ये पटका पानी ता सांगरे नड़िया कुरा आउ मंडा पिठार स्वाद संपूर्ण भिन्न। तेणु पटका पानी प्रस्तुत चली खूब जोरसोर रे चटपटा स्वाद। आसतु पुणी आग को जीवा। पटका पानी कंचा कइयार मंड निहाती दरकार। तेणु बर्तमान जीवा कंचा कइया तुलिया पाई। बिना कंचा कइया मंडरे पटका पानी हो पार ना। तेणु कंचा कइया आ पटका पानी मिश्रण ता निहाती जरूरी। तेणु बर्तमान आम कइया तुलिया जीवा। कंचा कइया तुलिबा ताको सिझाई हेतु मंड बाहर करा जीवो। से मंड ही पटका पानी यही दरकार। तेंतुली गछरू कंचा कइया नवा आमे मंड तेंतुली सिझा चली। यहाँ पर या चकटा जीव से मंड बाहर करा से मंड दिज्व पटका मानले। मंडा पिठा आरंभ। गोल गोल खड़ी ता मध्य पुर दे सुंदर भाव बांधी दि जाए जमी खोल न जीव बांफरे। ताकू भल भाव मुह को चापी दि जाए ना से बांफ हम फाटी पुर बाहर जार संभावना थाए। तेणु पिठा खराब हो। तेणु पिठा को भल भाव गोल करी समस्त मुह को बंद कर दि जाए। तेणु तापर या जीव पुणी ये स्टीम बांफ दि जाए। एबे पटका पानी परिवा सीझा आरंभ हम। गोटे कथा मन रखिथे ठंडा पानी रे केबे परिवा सीझेबे नहीं ता स्वाद बिगड़ी जीव। तेणु पानी फुटिला पर देखो बर्तमान पानी फुटुची बांफ आसला। पानी फुटिला पर समस्त परिवा दिज्व। किंतु गोटाए जिनिस दिज्व ना जोटा कि आमर खंबाड़ महाशय जहाँ 2 दिन है चली प्रिपेरेसन से परिवार सांगे देले से बहुत सुंदर आलुटा सीझी से नष्ट हो। तेणु आलू एमती रहा दरकार रही जो खटा पानी सारे खाइबार मजा लगे। तेणु एटा को परिवा अधा सीझिला परे आलू को ही दिज्व। तेणु बर्तमान पानी फुटिला ठंडा पानी केवे परिवा दिज्व ना। बर्तमान बहु प्रतीक्षित समय शेष होती पटका पानी प्रस्तुतिर अयम आरंभ। बर्तमान परिवा आम दबा। सीझारे किसी हलदी दिज्व। हाउ चामच होनी एकाथरे पकईदे डब्बा सह। जदि कम हुए पर पड़ो पुणी लुण दिज्व कारण सीझा बेले लुण देले परिबा लुण ठीक भाव जीव स्वाद भी भल रहिबो। वर्तमान परिबा अथा सीझीगला। देखिले जना पड़ुछि परिबा सीझी बोली। एथर आम से जो आमर अति आवश्यक अति गेल्हार ये जो आमर खंबा आलू को आम एथर दबा ता भितर आस्ते करी परिबा सीझीबार पड़े परे ओऊ दिज्व। कारण खट्टा जिनिस प्रथम देले परिबा भल भाव सीझीब ना। परिबा आमर सीझी आसला तापर आम ओऊ दबा कारण समस्त प्रकार परिवार एक मिश्रण खटा पानी। तेणु ओऊ परिबा सीझला परे ही पड़े। वर्तमान जो तेंतुली सीझा होता ताको बर्तमान आम मंड प्रस्तुत करवा।
ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ଯେଉଁ ତାର ଶସଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚକଟି ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଅଂଶ ମଞ୍ଜି ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଖଟା ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହୁଏ, ଖଟା ବା ଆମ୍ବିଳା ତରକାରୀ ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେ ପରିବା ପୁରା ସିଝିଲା ପରେ ହିଁ ଖଟା ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଖଟା ଦେଲେ ସେ ପରିବା ସିଝିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପରିବା ପୁରା ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଦେଖାହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଟିଗଲାଣି ସିଝି। ଦେଖୁଥିବେ ଆଳୁ ମହାଶୟ, ହେଲା କି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳିର ମଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାତ୍ରା କେମିତି ହେଇଛି। ଏ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟା ଦେହରେ ଢାଳିବା। ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ ଆସ୍ତେ ଢାଳିବେ, ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ତାର ମଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ତା ଚୋପା କିଛି ସେଟା ରହିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ମସଲା ହେଉଛି ଆମର ରସୁଣ ପାଣିରେ ଭେଦା ଯାଇଛି, ଅଦା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ପରିବା ସବୁ ଆମର ଏବେ ସିଝା ସରିଯାଇଛି ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଏବେ ଆମେ ତେଲ କଢ଼ାରେ ଗରମ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମର ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପେଷ୍ଟ, କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ଯେଉଁଟାକି ଖଟା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତ ଆମର ତେଜପତ୍ର। ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ାରେ ଗରମ ହେଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାମ୍ଫ ଉଠୁଛି କଢ଼ାରୁ। ଏବେ ଏତେ ଆମର କଲର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନି ଏଥିରେ ଦେବା। ଚିନିର ଭଲ କଲର୍ ଆସେ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଚିନି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଲାଲ ଫେଣ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ଫୁଟଣ, ତେଜପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନି ପୁରା ଗରମ ହେଇ ମେଲ୍ଟ ହେଇ ପୁରା କଲର୍ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ଏହାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ଏଥିରେ 5 ଫୁଟଣ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଯିବ ଆମର ଗୋଟା ଲଙ୍କା। ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଫୁଟଣର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ସେ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ରର ପେଷ୍ଟ। ତାପରେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ଆଉ ମସଲା ପାଇଁ ହିଁ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଆମେ ଦେବା, ନିହାତି ଦରକାର। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇବା, କାରଣ ମସଲା ଲାଗିଗଲେ ମସଲା ସ୍ୱାଦରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ରାଗ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ କଲର୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତେଲ ମସଲାରୁ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବା ତେଲ ବାହାରିବ, ମସଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ମସଲା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କି ସୁନ୍ଦର ସେଣ୍ଟ, କି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ମସଲାରୁ। ତେଲ ପୁରା ବାହାରି ସାରିଛି, ମସଲା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବାକୁ ଏ କଢ଼ାରେ ବଘାରି ହେବନି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟି ବସେଇ ତା ଦେହରେ ମସଲାକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। ବାସ୍, ଗୟା ଉସ୍ମେ ମସାଲା। ୱାଓ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଟକା ପାଣି, ଖଟା ପାଣିର ତାର ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଏ ରଙ୍ଗରୁ ଜାଣି ହେବ ତାର ସ୍ୱାଦ କେମିତି। ୱାଓ, ଇଏ ହେଉଛି ପଟକା ପାଣିର ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କେଇ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଜଣେ ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ କେଉଁ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତେଣୁ ଜମା କୃପଣ ହେବେନି। ତେଣୁ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।